Hmm? Hmm. Laban na to, mga kasipol. Ayan, no? Adobong manok na may sitaw at patatas. Tapos itong chicharon na galing sa Bulacan. Ito. Chicharon bagnet. Tapos may suka. Oh. Oh. Tsaka mo pipiga na sili. Oh. Yan, oh. Ito yung 150 sa bus stop. Kain na na, ah. Hmm. Mm. Meron akong bantay. Hmm. Sili. Hmm. Patatas. Chicken. Hmm. Sarap, mga kasimple. Hmm. Sarap ba, Moby? Masarap? Hmm? Oh. Special bagnet. Sa sausaw mo, mga simple, oh. Sa sukong maanghang, oh. Hmm? Hmm. My goodness. Hmm. Hmm.